Hello students, welcome back to my class, Mr. Rama's English class. Thank you very much, you still enjoy learning with Mr. Rama. Alright, so today's lesson, we're going to continue about modal verbs. Last video, I have given you the examples of the way how to use modal can and will in the sentences and how you can apply it in your daily conversations. In this video, I'm going to continue to talk about the modal verbs should and must. Before we talk about these two kinds of modal verbs from your textbook, I want you to watch the following clips. These clips is going to be providing you some examples of the use of should and must in the conversations, and I want you to look at the differences of these two kinds of modal verbs. Later on, we're going to continue to talk about these two modal verbs from your textbook. So listen and watch. The Rams English course. I'm really worried about your heart. Really, Doctor? Should I stop eating rich desserts? Mr. Jones, you must stop eating rich desserts. If you don't, you're going to have serious problems with your heart someday. I see. Well, Nicholas, I'm really worried about your hearing. Nicholas, I'm really worried about your hearing. Now, Nicholas, we've got to talk about your hearing. My what? Your hearing. Oh. Should I stop listening to music? Well, you don't have to stop listening to music, but you must stop listening to loud rock music with those headphones. If you don't, you're going to have serious problems with your hearing someday. Okay. Whatever you say. Hello students, meet me again Mr. Rama's Avatar. Bagaimana? Sudah ditonton video klipnya? Alright, we're going to discuss tentang apa yang mereka percakapkan di dalam video klip yang tadi. Kamu sudah dengar dan saksikan bagaimana pasien dan dokter sedang bercakap-cakap. Di awal klipnya, kita saksikan tadi dokter berkata apa? I'm worried about your heart. I'm worried about your heart. Kemudian, si pasien merespon, should I stop eating rich dessert? Should I stop eating rich dessert? Apakah sebaiknya saya berhenti makan makanan penutup yang kaya? Makanan penutup yang kaya di sini maksudnya rich dessert, penutup dari hidangan utama yang terdiri dari semacam ice cream, kue-kue bolu, kue-kue yang tinggi dengan kadar lemak. Itu disebut dengan rich dessert. Kemudian pasiennya berkata, should I stop eating rich dessert? Nah, should I stop? Should kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia secara bebas artinya sebaiknya. Apakah sebaiknya saya berhenti makan makanan penutup yang kaya? Jadi, bila suatu pertanyaan dimulai dari sebuah modal, maka artinya menjadi apakah. Masih ingat ketika pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang to be. Bila suatu pertanyaan itu dimulai dengan to be atau auxiliary do, does, atau did, maka diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi apakah. Hal yang sama juga berlaku kepada modal, semua jenis modal. Ketika pertanyaan itu dimulai dari sebuah modal, maka diterjemahkan ke bahasa Indonesia akan menjadi apakah, yang artinya you only need to answer using yes or no. Kamu hanya butuh menjawab iya atau tidak dan diikutin alasan kenapa iya dan kenapa tidak. Contoh yang tadi, should I stop eating rich dessert? Apakah sebaiknya saya berhenti makan makanan penutup yang kaya? Jadi
Bagaimana kalau pertanyaannya menjadi begini? Must I stop eating rich dessert? Kira-kira apa artinya? Very well. Apakah saya harus? Karena must dalam bahasa Inggris berarti harus. Jadi jikalau dimulai dengan kata must di awal, kamu hanya perlu mengartikannya dalam pikiran kamu. Oh, itu artinya apakah? Apakah harus saya berhenti? Sentence. From these two kinds of sentences, what you can say about the differences between the use of should and must. Should is used to give advice. Should I? You should. You should stop eating. It means that you advise your friend to stop doing something. But when you say must, it means you say to your friend it is obligated. It is a must. When you don't, there will be some consequences that you are going to face if you don't do the things that I told you. Like the doctor said, you must stop eating rich dessert. If you don't, you will have serious problem with your heart. Bisa dibedakan antara penggunaan should dengan must di situ? Iya, should kita berikan apabila ingin memberikan advice. Advice artinya nasihat. Atau bisa juga berupa saran. Kalau kamu masih memberikan saran atau nasihat, itu artinya belum ada konsekuensi yang begitu tegas tentang apabila teman kamu melanggar hal itu atau partner kamu melanggar hal itu. But when you use must, ketika kamu menggunakan must, itu artinya ada konsekuensi bila tidak dilakukan. Like the doctor said, if you don't, you will have serious problem with your heart. You must stop eating rich dessert. The second example from the clips. You see the man came to the doctor and then listening to very loud music using the headset. The doctor said what? I'm worried about your hearing. Worried means what? Apa artinya worried? Khawatir. Saya khawatir dengan pendengaranmu. Because of what? The doctor saw the man using headset, listening to the loud music and then nodding his head like this. It means that the music was so loud. And the doctor said what? I'm worried about your hearing. And the man said what? Should I stop listening to the music? But the doctor said no. You don't have to stop listening to the music. You must stop listening loud music using your headset. You see the difference? Bisa lihat bedanya? Iya, kalau kita masih menggunakan should, itu artinya belum ada konsekuensi tegas, belum ada permasalahan yang akan timbul bila hal itu tidak dilakukan. Namun bila kamu menggunakan must in the sentence, maka bila tidak dilakukan ada konsekuensi. The doctor said what? Dokternya bilang apa? If you don't, you will have serious problem with your hearing. Kalau tidak, kamu akan dapat masalah serius di pendengaran kamu. Ya, so sudah dapat bedanya? Very easy, isn't it? Mudah sekali, bukan? Tada, ketemu lagi dengan Mr. Rama's Avatar. Ya, saya ingin kamu mendengarkan kembali cuplikan dari clips yang kamu dengarkan tadi. Well, you don't have to stop listening to music, but you must stop listening to loud rock music with those headphones. If you don't, you're gonna have serious problems with your hearing someday. Okay, whatever you say. Dari percakapan itu kamu dengarkan dokter berkata, you don't have to stop listening to the music. You don't have to. Have to itu sama artinya dengan must. Kalau diterjemahkan secara bebas, yang artinya harus. Jadi you don't have to. Kamu tidak harus
berhenti mendengarkan musik. But you must stop listening to the loud rock music from your headphone. Artinya, kamu perlu menghentikan, kamu harus berhenti mendengarkan musik yang keras dari headphone kamu. Seperti itu. So, must memiliki padanan kata have to. Jadi must juga bisa diganti menjadi have to. Sebagai contoh, I must stop drinking. I have to stop drinking. I must go to the classroom now. I have to go to the classroom now. Demikian juga dengan should. Should juga memiliki padanan kata menjadi be supposed to. Contoh, I should go to the doctor now. I'm supposed to go to the doctor. You should stop smoking. You're supposed to stop smoking. Bentuk negatif dari kedua modal ini sama dengan yang sebelumnya, yakni kita hanya menambahkan not di belakang modalnya. Contoh, you should stop eating rich dessert. You should not stop eating rich dessert. You must stop listening to the music. You must not stop listening to the music. Bentuk negatif dari padanan kedua modal yang tadi agak sedikit berbeda. Untuk must, kita menggunakan kata don't have to. You don't have to stop listening to the music, but you must stop listening to the loud rock music from your headphone. Untuk should, kita menggunakan to be not. Sebagai contoh, you should stop eating rich dessert. You're not supposed to stop eating rich dessert. You are not supposed. You are not supposed to go now. You should not go now. Sama artinya. Jadi, saya harapkan ketika kamu nanti saya tugaskan untuk mengerjakan beberapa project dari modul kamu, saya harapkan kalimat yang kamu gunakan harus lebih variatif dari apa yang sudah saya jelaskan dari penjelasan sebelumnya. Contoh, ketika kamu ingin memberikan suatu nasihat kepada teman kamu, selain menggunakan kata should, kamu juga bisa menggunakan kata be supposed to. Selain menggunakan kata must, contoh bila kamu memberikan suatu regulation atau peraturan atau kewajiban, kamu juga bisa menggunakan kata have to. You have to. We have to. We have to wear a uniform every Monday. Nah, bagaimana? Sudah jelas tentang kedua jenis modal ini? Mudah bukan? So, thank you very much. Kamu kerjakan tugas yang saya berikan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini dapat kamu pahami dengan baik. Thank you very much and goodbye. Rams English Course.